Yan mga katiwala, minabalik po kita digdis sa tuyang programa na Perspektibo. Sa giraray, nakatutok po kamo digdis sa tuyang namumutan na estasyon ng Veritas Legazpi 1008. Pinag-urunan tangon ang tema kang road safety. Ano po? Kan bago kita nag-break an sa tuyang pinag-urunan, pinag-present niya to sa data, no? So paglangkaw kan mga road accident, fatalities sa kalsada. And sa ngunyan, sa tuyang tututukan, ining dokumento mang katiwala na pinag-publish kang Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People na may titulo na Guidelines for the Pastoral Care of the Road. No? Pinag-publish ini kang June 19, 2007 under the direction of Pope Benedict XVI as in man ni Cardinal Renato Martino, no? Saro ini pong 36-page na document and taman ko kaon gabos, no? Tama sarong semana kita kandigdi. Base digdi man katiwala sa guidelines for the pastoral care of the road, no? Ang pinagbunan kay ning pagurup-hurup iyo an phenomenon kang human mobility, no? Ining paghiro nyato hali sa rong lugar pasiring sa rong lugar, no? And of course so pag-transport man kang goods, no, using different means, inida amang katiwala nagkarakterized sa human behavior since the beginning of history, no? So that mobility and wandering are expressions of human nature and our cultural development. In short, human act, no? Sarong gawi nin tawo, no? Ang transportation kan mga iba't ibang mga bagay, ano po, asin man mga tawo, is increasing at a dizzy pace, no? And sometimes taking place under difficult conditions and even putting life at risk. Ang mga dalan, mga katiwala, no, ining mga kalye, mga agihan, etc., highway, should be at the service of the human person. Mga tools ini sa pagpapasil din buhay, as in man integral development kan sa tuyang sosyedad. Dapat magin ining communication bridge between people. And pag nangyari iyan, makakrear nin bagong economic and human spaces. Sabi nga ni digdi sa paragraph 2, kay ning pinag-consider niya itong document, a great deal of a country's lifeblood moves along its roads. Ining modernong phenomenon na inimang katiwala, no, na pano nin mga konsekwensya is part of this mobility. As in, parte kaiyan, iyo ang traffic, especially road traffic. As in man, nanutaran kay ning dokumento na ang traffic ngaya sa bilog na kinaban has gradually increased, no? Which is a requirement of a society that is continually developing. As in man, ang saro pagrason kaiyan is due to the ever faster and bigger means of locomotion used for transporting people and goods. So ang dalan mang katiwala, no, roads are no longer just communication routes, kundi naging ang lugar na kung saan garibaga we spend a great deal of time, a great deal of our lives. Kinakaipuntasan ng i-consider mga tiwala itong kadakol ng mga uneven roads, no, na pinagtatravelan kay mga unsafe as in man overloaded means of transportation. In itself, they constitute a grave danger for everyone. Lalong-lalo na pagbanggi, lalong-lalo na pag they naiilawan. No? Abo ko mag-comment duman sa report ni Jam, tadeta ara maray su istorya. No? Pero baka dapat nag-secure na kayo itong perimeter, no? Tabakan aram nang magbabagsak na itong
kahoy na ito. So in addition to traffic congestion, no, kitang mga tao we are directly exposed to dangers deriving from other related problems. Arog kang noise, no, air pollution, intensive use of raw materials. No, yan. Pero, yaon man giraray mang katiwala ang mga auto, no, mga motor. They give us many advantages. No? Di taman siguro makakaila iyan. They provide a rapid mass means of transport for people. No? Pagpaduman sa trabaho, pagpaduman sa eskwelahan, mga outings, kaibanan ng pamilya, mapasiring sa sarong lugar, mabisita, during holidays, no, meeting with friends and relatives, etc. Igwa pang kagayunan, no, the transport of goods. No. So, vehicle use benefits social life and economic development. As in, managtatawin ni mang katiwala nin oportunidad tanganing makapag-earn nin honest living. No? So sa tuyang mga drivers. So kadakol na mga magagayon na mga aspeto ang pagkakaigwa nin behikulo asin man pag-drive. So sa tuyang pagbalik hilingon niya to kung ano ang sa tuyang disposisyon dapat towards our road, our driving, our vehicle. Ayan mga katiwala, ang bago kita nagkuhakan sa tuyang mga advertisements na sabi niya to sa mga positive aspect kang mga dalan asin man kan mga behikulo. Sa raw padigdi na sinasabi kang document na guidelines for the pastoral care of the road na pinag-publish kang 2007. Another possibility or another positive aspect is the possibility for self-improvement deriving from getting to know other cultures and people with different religions, ethnicities, and customs. Ang transportation no, mina bugkos sa mga tao. It facilitates dialogue and gives rise to socialization and personal enrichment. No, sa paginin mga bagong discoveries and other encounters. No. So, ang means of transport is also particularly useful because they enable sick and injured people to be rescued, thus making urgent treatment easier and more accessible. No, tunay man ang gadin eh. No. But aside from that, no, means of transport can also promote the exercise of Christian virtues. No. Anong mga Christian virtues mang katiwala, no, ang nade-develop sa satuya? No, pagyaon kita sa dalan, no, prudence, patience, no, yaon naman dyan ang charity, no, pagtabang sa satuyang kapwa in both spiritual and corporal level. It may also be an opportunity to come closer to God. No? Sa anong paagi? Because they facilitate discovery of the beauties of creation and sign of boundless love of God for us. No? Pag nagbabiyahe ba kita, nakakahiling man kita kay mga religious symbols, mga simbahan, mga bell towers, mga chapels, crosses, statues, as well as places of pilgrimage. Pirang beses kita na nagbabiyahe, as in pag nakaagi kita sa simbahan, nagpapangurus kita. So, pinagsasabi kayo ng document, ano po,
road transport is a good thing, no? As well as being indispensable requirements of contemporary life. Good afternoon po pala sa mga nag-healing sa tuya sa pakikang Facebook, no? Mga nagme-message, si Sir John Barbonyo, asin man si Ma'am Estrella Ante. No? Sabi kayo ng document, if we make good use of means of transport, accepting them as gifts from God, which are also fruits of the work of His industrious hands and intelligence, we may take advantage of them for our own human and Christian development. Masunod na pinagtukar kay ining guidelines. Ano po? Itong mga example sa Old Testament, asin man sa New Testament, kan mga pagbiyahe, ano po, kan banwaan kan Diyos. No? For example, si Abraham, no? Si Isaac, si Jacob, and si Jose, no? They led a wandering existence, no? Papalit-palit sinda rin mga lugar. No? Nagduduman sa mga lugar na pinagsusugo sa indakan mahal na Diyos. And when their descendants have become a numerous people, no, si Moises, they led them out of Egypt. No, nagbalyo sinda duman sa Red Sea. Asin man, nagbiyahe sinda duman sa disyerto. So sa experience na ini mang Katiwala, kang mobility, kadakol ki mga risks, kadakol na mga tragedies. But, no, they are always assisted by the very special protection of God. Despite kay itong mga pangyayari na kadakol, no, nagkakagaragat ki mga halas, no, may mga nagkakagaradan, yaon permi an protection kan mahal na Diyos. Maski sa New Testament, siring man kay inimang Katiwala, no? Kung magirumduman nindo si Maria dangan si Jose, no? Nagbabaklay sinda, no? Nagpasiring duman sa Ehipto. Asin man sa mga disipulos ni Jesucristo, no? Sinugo na magbalangibog kan marhay na bareta. No? He sent them out 2 by 2 to proclaim the good news of the kingdom. No? There is a missionary spirit, no, na pinagtatao kan Espiritu Santo. Tangani na an mensahe kan sa tuyang kagurangnan, no, maibalangibog. And ginagamit kan mga disipulos, mga apostoles kay ito, warang iba, kundi ang dalan. So, overall, the Bible presents us the situation of human mobility with its risks, satisfaction, and troubles, and affirms its link with God's redeeming plan. So, mahihiling niya to na ining sa tuyang pagbiyahe, bako sa na ini physical movement from one place to another, but also in its spiritual dimension. Due to the fact that it puts people in touch with each other, thereby contributing to the realization of God's plan of love. Ano magayon na paghurup-hurupan? Baka pag nagbiyahe kita, dito na naisip ang mga araw kaining bagay. So magayon man ang God na balikan niya to, no? Ining spiritual aspect kan sa tuyang pagbiyahe. So, sa tuyang pagbabalik mang Katiwala, hilingon tanaman kung ano man sa mga human aspects kay ining gawi na ini nin pagbaklay. Diyan sa nakamo, mabalik kita makalis kini nagkapirang paisi.